हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? Mayengo ba naman na? Mong hindi nang mayengo nang si mayengo kalaksa. Sangyong tak nang yo wang hinyo pau mo dabda. Summer vacation tayo jing nga nyo palan des jam lak sa ka dabo yang ka dabo ito niya. Wang hinyong tak nang yo. Naman na hanggang mo ba wang hinyo tak yay komen na mengay ja ito niyo niya. Wang hinyong tak ba naman teman dah. Bữa này cam chả bông vâng thì tất cả bụi bài cái dạy bụi thằng cái gì bụi à tuy là ngắt ngày nữa cả hành tại lắc xa araha hume kitty me araha hume sao lại tôi cũng đi xuống đây này. Wow. Wah, yasan yalilak pa na may nangyo kaalay daw naman oh. Wow. Alek hayang galek lakay. Disin na may ba alek pa may liklak sa mong himboy. Wow, yasan yali may nanggi. Nay daw naman oh. Teman kawda. Wow, man kalaban ya sedih gitu. Man Dadela banyak tanya kai. Sabi do amnan pa ba chutu mas species kwa. Perai je amnan dege na dege pa ho sabi da pa ba chale dege. Chutu ase. Tangor be wana. Man pota ase kwa. Yeah. Finally guys, we are on our way back home. Sabi do kapra man letara kawi to lana. No TV letara ba shi to. Dukan. Ya, एकदम दुख पाएन वापस आइसे. Wow, दुख पाइसे. Guys, itu pata देखिसन ना itu pata तो मान कुत्ते तो खाए होले भी pata तो हाथ सफा कर दे पाल ना पानी के दिचागन. Next time itu sapata पाल सफा कर दे. पानी के दिचागन पाल बचने में. So jadi end को next time next वाला video लग को दे. Bye.